loron diak maluk sira hasoru malu fali hoami iha programa dadalia. Loron diak mos ba fundador seu STL, no mos ba funcionário STL Corp hotu. Ohing loron primeiro ba programa dadalia, nebe STL Corp realiza onde celebra aniversário Jornal Suara Timor Leste badalaron no recém walu. Antes hahu ami agradecimento ba fundador seu STL, no mos ba funcionário STL Corp hotu. Atu badak tempo, maita fila ba programa dadalia badak ba aniversário Jornal Suara Timor Leste badalaron no recém walu hamutu ko fundador seu STL. Diak senhor, bele conta ituang história ba percurso Jornal Suara Timor Leste durante tina renulu recém walu. Ya, boa noite ba maluk sira tu ya uma nomos ba maluk sira STL Corp iha studio. Ohing ita tina renulu recém walu liba insa mak STL hu halaon yaknar iha raido peng idane. Ita hatene kata percurso tina ruanulu recém walu ne tempo que ita berdi angkata STL Moris iha situação tolu nelaran. Situação ida primeiro STL Mosu iha lorong ida fevereiro 1993 itu tatene iha administração Indonesia ni okos. Depois tu irmai itu tatene iha período transição nebe untayet ho nasa Nações Unidas organiza referendum di Timor, nebe 99 to 2002. E depois ita tama ia período independência, nebe tahu ya maio 2002. Nebe STL acompanha processo iha fase tolu nelaran. Memang ita hari kata desafio ne barak iwe mai be ida acontece tuir período ida nebe STL halau yaknar. Mai be STL Moris ya 1 de fevereiro 1993 ne atau ensa para artikula nomos lori povos nebe lian la iha atu sirnya liamos bele bot kona ulun sira bele rona. Ada nene mak frase nebe ita bele dia kata ami ya percurso durante tina ruanulu recém walu nelaran karba ililiu ya tempo ya administração Indonesia ni okos ni lia fuan lebe ke amo bispo dom Carlos Belo hato oba STL ia primeiro ia aniversário wadala uluk STL nya loro ida fevereiro 1994 ne am bispo husu kala STL ne bele karik sai lian ba emas nebe lian la iha. Oh oleh form bahasa yang meminta bakar diangkat suara dari mayoritas yang tidak bersuara. Nebe ia percurso sernelaran ne desafio makbo di makas itu tatene diangkat laos tempo fasida. Tambah ia meminta ba o insama o equilibra interesse governo Indonesia ni ne yo o insama so bele fo espaço ba iha movimento libertação nacionalnya ne laos be situação ida fácil situação difícil mas be to ikos mai embora kita to iha 99 hotu depois do referendum buat tidak ke bahau estamos be fundador STL inian bel dia kata ia orgulho itu an tambah la iha grupo ida husi parte independência nia no masuk parte be nasa be apoiante sira integração niamos la ida claim que STL ne a favor sira ne atau hati dari kata independência STL nya ne ita bel prova yang memilih sira ne be ia be nasa be nasa iha be ia grupo be pro independência mos diangkat ne nasa apoiante Indonesia nian usi vale pro Indonesia mos hatere diangkat ne ema pro kemerdekaan nian mai be STL halu sa ida makbel halu ne mak iha dezembro 2004 ke 2005 bangira komandante Valor Ratelaik ya
discussão ida ia uluk ia benasa CNRT Bali dine comandante falor ni lefuan hau to orne oras ni oceano na fatin comandante falor hatete dia kata uinsamos STT uluk ko STL ikusne fo apoio makas ba ia processo libertação nacional mai be hau ni resposta momento ni hau hatete ba comandante e ba hatete ba ia nasa momento ni primeiro governo ya Dr. Maria Alcatirma nasa primeiro ministro e tema be discussão ser momento senene o insa consolidação demokrasia ia raido em Timor ne nebe hau ni resposta ba ia comandante falor homos ba participantes sira ia be seminário ni hau hatete dia kata ami sente kata ami la kontribui buat tidak pak ya proses libertação nasional ne sama ami artikula sama kami hato saida mak ambil hato hanya parte media ninia nebe am buka atau sa independenti e buka uinsa mak bele transmiti be lia fuan sira usipo ne ba ema toma ko di hatene nebe ami buka atau uinsa mak bele equilibra be notícia sira o saída mak fo sai STL ne bele equilibra ia grupo ruan nin laran dan ini mak ia proses ne be ke ita acompanha ia be durante be tempo be STL hahu ia fevereiro tinan riuda tu sia no resintolo to ia 99 posição STL ne be me momento situação ne atu bele equilibra situação ka STL hati satu halau luni ni função nessa média ia situação nebe pasal ini. Ita belahare dia kata STL halau dunia kenar nessa media independente ni ita bel prova hoyo ini. Ita belahare dia kata 99 ini makina hobe nasa kantor STL ni milisi sirafa nasa sunu rahut keras makina mo sunu hotu agora prova kan makina se ia ita or STL nya uine e durante wartawan hira maka jornalista hira maka militar sirbolu ema bahku buat sirnega la balu se iha horas desse serviço ya STL ita bela acompanha nebe situação ne laos fácil difícil mas be buat tina mos dia kita diangkat STL buka equilibra nebe ita entrevista ne ma barak STL fo espaço ba ema tutu nebe ita bela hatene diangkat general lere anan Timor mos ni ambe nasa ni ambe entrevista sida bele le STT General Taur Matan Ruak ne oras ne primeiro ministro mos ida bel hari diangkat tak be saya STT ibu tidak ketua loro rekor ini be ke STT yang momento 99 halu kan 98 halu ne diangkat tak STL beli imprimi liu kopia sanu riun sanu resine ne bahira STL publica entrevista exclusivo ho comandante Taur Matan Ruak entrevista ya dililaran ini momento ni STL bele faan to o ia be rihum sanulu resin idane mag dia rekor STL ne hetan ito oras ne sidau ati fil kopi dane me nebe ikus mai ta bele rona dia kata be nasa be so excelência Taur Matan Ruak tete dia kata momento entrevista haunia ne STT ne hanes mos bomba ida nak fera ya dililaran dan ini kan comandante Taur ni lefuan ni laos ita inventa mai be idane reconhecimento ida siradian ba nasa ba papel STL nian ya processo siradian todo de equilibrar situação sira momento situação difícil ya momento sirane ita hatene o insama ki ha abril 99 o insama ba milícia sira ba kurahon de STL de STL tinggi para semana fula ida semana ida resila publika ne hotu hatu de yang kata STL laos milik grupo ida nian ne milik pro independensia nian ne milik pro otonomi nian STL halaunya knar hanes media independente nebe hawakar hate tede tidak tuir nasabe students profesor Janet Steele husi American National University nebe publika iha nasa publika iha be be bulletin be científico be Australian National University Australia ne dia angkat lolos ne ita bel hari dia tuir ni studi serde dia kata STT yang momento ne bane fo contribuição duni ba ya processo be nasa ba libertação nacional ne ia contribuição ituan mai be tambare husi haunya background hanesa ema fundador ya hanesa be
bot ya STL nya nemak tambah ne background nya autonomi nya nemak ladung be reconhece STL nya papel to hiloron mai be tu studus ne ita bel bangga hawane sambe nasa fundador de bel bangga tambah ia estudo científico bel prova di angkata STL bel halau nya knar ne halu di dia ne bel halau nya klar nessa media independente ita bel hari kata profesor ne la escola de mai be ni hari usi be nasa be notícia todo ia publica ia tempo ne be crítico tempo crítico ia entre be abril to ia agosto ne ia bel hari dia kata diferença la bara kita porção ba ia be autonomia sira 38%, porção ba ia pro be independência ne 36%. Ne kata porção ne equilibrado halimat. Tamane ma hau bele dia kata orgulho, hau bele lidera STL ne la to hiloro. Hafuing STL hetang perturbação iha momento ne ba. Sta desafio mak STL hasoro liliu atu halo equilíbrio balanço ba informação sirane be mak STL rantene publica. Memang la os fácil. Nebe momento ya abril bahira hetan tia be buat atakação si be milícia serniam bakurau mesa buat de komputer sira bakura buat toto rao tu ya presida tempo de consolida o de publica filafali. Memang iha mos impressão barak de kata depois de destruição STL di abril, 17 de abril 99 ini STL yang kata começar a favor liona ba benasa ba iha integrasi integração mas be usi estudos janet istilnya ne tabel prova di kata equilibração benasa be balanço entre be nasa be grupo ruan ini be se equilibra na fati ne be bahau ne hansa buat tidak kare STL consegue halau nya knar ne halu dia to iha be referendum a 1999 ne ibu atira ke tabel dia kata laos buat fasil sede tu bele halau papel ni momento ne bane laos buat fasil mai bene ida be habel dia kata khane sambe pribadi habel lok au itu ai pun tidak Nessa média ne existe que era ia tempo ocupação ou ne desafio ne diferente ho média ne existência to 28 anos ba hoje desafio saída mata ester haso e situação rua ne diferente entre ocupação mas e depois ia upon ya ita bele di angkata kata depois ita liu te fase transição ne iha be nasa missão be Nações Unidas nia hotu ita tama iha período independência nia los ne memang desafio lah nessa desafio o sama ka ita nessa be tambane ma ita bel hari di dia kri angkata depois de independência kan STL muda ni ambe moto ne usi mata dalam ba sociedade livre ne ita bukan so sama fodalan hatu dalan atau bele sociedade ne moris independente ona moris livre ona ne o insama bele fo contribuição máxima para o processo de desenvolvimento o insamos processo político todos buat ida ba nação ida ne o insama lori povo ne ba moris dia moris akmate ida ne mak be nasa objetivo nação ida ne mak ne o insama lori povo ne ba moris dia moris akmate ida ne mak importante mak ida ne be desafio ita ne o insama ita bele for apoio e contexto nebe grupo desafio mos a muda lá nebe a contexto da nema que tem desafio ne makane o insam bele contribui mem dalam barang ne kan ita buka atau kritika makas mai be mos ita reba dia kata ita ya proses dia kata foi ensaio si ha be nasa situação be bola nasa violência situação be nasa be iha be nasa diferença de opiniões situação be nasa dia foi mais saiu si pós conflito nebe ia tempo be independência ne kita buka equilibra buat sire toto prato e insama ko toto sentak mate tambah situação ne diferente galai situação diferente e depois ita toto buat dia ada prosesso reconstrução do estado ne kan ho toto sente dia kata be ita hotu ya espírito dia kata karhalo buat rumah mai dalam rumah ne kan experiência ne la to para bele halau narbo de foba ita para at bele to ya ita ne meta final ne at lori povo ne ba moris dia moris akmatek ne be dalam rumah kan ia diferença ya buat sini hotu ne be dalam rumah kan
ita salah pronto atau simu kritika serta dalam rumah kan desafio maka ia buat serta nebe ita buka atau equilibra buat sirotan sana ini ita buka equilibra. Mai beba STL rasi ba win memang desafio ni win depois magita hare tok sa ida magita bele nasa tambah desafio ni ita la bele hare de to na ba STL ni ta bele hare de to desafio win sa mag STL halam nya knar ba iha be nasa be ya raido be idane mai be mus STL win sama prepara ni para udah solo desafio sira sik mai. Ia fase o kuna STL ini presença mas atau controle vai da processo de desenvolvimento nacional. Posição STL sina faten nessa ulu ia tempo passão ia mudança bani de posição da Posição STL win sama ita bukan na faten asa independente. Ita la bela a favor partido ida, la bela a favor grupo ida, ita la bela a favor religião ida. Ita tetap mantém bem na faten posição independente ne. So media ida quando akar sobrevive ia akar naval ia subsistência ao moris ne insamos o tem que independente na fati so hasane mak media ne bel hala nya klar dia iso hasane mak ema ototo bele ia aprecia ema ototo bele na sabe fosirnian apoio ne kan ita bel hare dia kata apoio ba media ne atau moris ne kan ita moris buat ruade ita moris be publicidade ho ita moris ho husi distribuição alai mai bahira o afilia ba partido político ida o afilia ba grupo ida ne kata ola independente belum hal ema balo lara moras balo yurus lakuibe ta publicidade oh ya lakuibe hal nasa subscrição bawon kan saya problema buat ba ita tambane mak ita tetap buka nafatin atau insama bel halapnar independente ne. Klar independente ini laos buat fase tidak buat mostoran tanpa kita mau hasur desafio sirane sampai benasa recurso humano depois kita mesti adaptar a tecnologia moderno kita tem que tama ya fase de digitalização kita tem que tama ya punte platform media buat ser todo desafio buat ba STL ba wing ida ne mak o todo ita sira todo nebe serviço STL ne ita tem preparado para tu bela sur desafio sirane. Expressão público sarnian passado ba STL. Mas ba STL na fating hato informação hoi ke livro no balanço. Dene significa kata tu indica ba público kata STL sila halis ba sede. Ita la halis ba sede to honor ita la halis. Memang ita ia dal rumah ita ne normal ne ba media sede bahiro akhir dia kono ba ema ida pasti kontenti pasti bahasa lima pasti amnasa. Bahira o kritika grupo ida grupo rua começa hirus o inaburut começa simu telefone começa para langa passa para publicidade para be nasa be halu subscrição ba jornal mas be pode ser todo desafio que ita la bele desanima galai media ida tabla ona fatin tam insamos media anessa pilar ida que bele consolida e bele mos habura democracia e harai e hoia nação democrática ida. Ada depois de 28 anos, pois era independência, mos media bara, mosu, anessa media nai desafio saída maka media serba hasuru atau bahaya ya prosperar media ni ya bangsa ya nasional. Ita uhin lorone, ita kal uhin fu ulug STL se be mesa STT tabel dia kata usi 1993 to iha 1999 kan belnya kata media ida los ya silsiluk mai be ita belnya kata media mainstream media utama mak suara timur galai ita belnya kata ne sai be nasa fonte informação ba hotu galai ba diplomat sira ba organisasi internasional sira ba sede makakar hatene be momento ne Timor ne o todo sumber ne referência ne o insamos STL jadi referência ida basira o todo lá ne tempo passado mas bem agora ba o ainda kan depois de independência ne kan o insamos media mus barbara que o ne be media convencional mus horas de bara e media online mus bara mas bem problema ne agora ba o ini ne kan media convencional kan media mainstream serene agora desafio buat para media serene o insama continua existe na fati tambah
be exigência ho be situação muda te hotona tamo buat teknologi ini mudah buat barang hotona. Nebe itare ne kata Laos det media mainstream ne Laos det ia competição entre media mainstream e sakre jornal, televisão, Laos mainstream. Tapi wen sama wen ita bele competemos ho be media sira ia social media ne. Tambah ne mak STL agora situação ida sene wen sama ne bel adapta ho situação fom ne. Ho teknologia fom musu nebe halo ema dia kata nia lakoi uluk ne kan o ia acontecimento ida ia evento ida o hente apa mak foi o rona be nasa oleh ne notícia o se la kala ono o foi o hen televisão para o assistir televisão ne lá agora ne ema po benasane ema sira be hakarak de kata acompanha notícia ne sira hakara acompanha ne acontecimento ne acompanha agora e sira como sakarate ne si sira mo sakar bele sira mo sakar be nasa participa ia evento ida acontecer down ne nebe agora dia kata be media ne ohin loron of informação ne tem que ser real time a situasi agora e tempo agora nebe makar acompanha tambah ne maka ema bye ne dia kata siar live siaran live sirene siaran be off langsung live ya lapangan ne hal ema minat makbara kalai hal ema barak makar acompanha buat sirne ita lali ka barak ita STL começa o canal YouTube dit ema ita começa semana ruana larane ita bel yang kata be husi ema be nasa subscribe ne ema sirva assinan sirne husi be 500 ke 600 de repente ita bel to 3000 to 4000 ini saida ni karhaturu dia kata ema sira agora mori sida agora ne sira karhateni acompanha saida ma acontece agora e sira kan tuir kedas bila perlu sira participa sira mos fosir ne opinião nema agora tantangan bot ne ba ita tantangan bot ba media tu o insama pronto atu bele be hato informação ne ia tempo presente ia agora da down ida ne maka be desafio bot ba oi sa esforço mak STL atu halau ho divulga informação especialmente ba iha situação ba iha tempo ida agora terkata tama iha competição media para memang kompetisi orang barang ni kan tamane mak bahau hawane sampai ita mos bel dia kata ke geração badala uluk primeira geração makare STL ne desafio STL ne ba oi ne ia oi rua que bel ita bel dia kata liderança STL nian ia futuro nomos be nasa desafio oi sama bel adapta hobe nasa teknologi afon nebe ita tem que adaptar a situação ruane nebe desafio liderança ini kan uinsamos primeira geração kan uinsamos ita ya bahau dia kata ita ya período transição liderança STL nya uinsamos hanesan be fundador STL nya de kan hau bel dia kata hotinan be nenulu resihato na ne kan la ostinan be labar se poinsanya la ostinan ulu kita hahu be vinto itu anos bakoto ne lai ita tem que sadar ita tem que be ia consciência toma kata ita laos hau ne laos na be fuinsa na nebe hakaran dia kata STL ne continua na fatimba ui ne kata ita tem que prepara liderança fun STL linha e liderança fun que bele hatene bele compreende na sabe dia semangat espírito be STL linha be perjalanan ini viagem, ini percurso durante 28 anos ini tem que compreender o insama que STL Moris o insama que STL Hu tambah saida mak STL Moris ia tina ruan lores walu liwani laran e o insama bela adapta ho ambiente fone ini tem que bela compreender buatnya tamane mak agora hanya tempo ba ini kan o insama prepara liderança fon hodi hola be na hodi hola ho continua be liderança STL ba oi e segundo desafio ba oi ini kan harus yang dihan ini ita ia be nasa media konvensional ini ita tem preparado para tama iha multiplataforma media ada nene ita tem preparaan nebe atau tama ada nene kan anes ita halu makarik ita preparan ini yang benasa preparan ya gambar ita preparan ya desainu ita preparan ya struktura buat sernegala nebe ita harekan estrutura mais ou menos STL yang hareba uin hodi be abnasa adapta ho hodi bele be for resposta ba desafio fone mak uinsa
ita bele preparado bahan-bahan ne maka ita uhin loron ita preparado para ita yang sakat husi 2009 ne ita começa a televisão, ita começa a rádio, ita começa a tama online, ita começa a tama YouTube kalai, ita começa a tama Facebook, tama Instagram, tama Twitter kan, bukan Twitter kan, ita começa a tama ne, ita começa a tama hotone platform sini ita tama hotona. Ne hanya saya diangkat ini struktura ne iha hotona. Agora o insama kita bel estrutura ne, ita bel isi, ita bel completa, ita bel o insama halu torra mata, torra mata ne mak desafio buat dia koran o insama prepara recursos humanos sira para bele be hal au be nasa bele completa, bele hadia, bele continua be estrutura sira ne be ita halu kata o insama kita bele hato informação ne liusi be online, estrutura liusi televisão, estrutura liusi YouTube, liusi Instagram, liusi Twitter kan o insama kita bele halau be nasa hato informação liusi platforma sirna hoto nebe ita hansa treino anis imbutate kata ita au treino itu ita mas começa a prática embora bele dia kata mungkin MCL kare dia kata STL mungkin compara hobe media sirlo STL anis sebuah tidak kare lakon tiha usi sociedade mas bela ibu tidak itu lali kak fora tambah dia kliu ita prepara itanya ita consolida itanya ninik para ita uin sama kita mosu fil fale vamos hareba yang kata botang mesir nese iya STL nese iya isi continua la aba uin afanti nebe ita niam be nasa ba uin ini desafio ruane ida nemo ita sifaten sa na fatin ba uin Anissa media recurso humano sai mas problema ba STL recurso humano memang saya problema bo tidak baik ita uluk nene kan uluk ya começa STT buat serne o começa vida independencia fase independencia to ya 2005, 2006 ini kan ita bela diangkat hetam apoio si be komunidade internasional sira liu si be USAID usimos be Asia Foundation ho be NASA be organização não governamental serpara apoio em sama desenvolve be NASA recurso humano ne mas be depois de período idanene ita bela diangkat como hareba dia kait ne governo como dia osan barak ona bele kontribui barak ona iha osan sociedade civil nebe ita bel dia kata ita nisan lakon be apoio usi be liur pa unisam ko desenvolve be buat recurso humano ne mai be ia ita niam be limitação be financeira capacidade mai be ita buka unisama kita ne amigos sira ia liur ne bahkan ita bele bolu liu si Indonesia ka ita belu mai ajuda ita prepara ita pertama ya multi platform nebe ita beli angkata kita kontenti foi liu be nasa be tinang koto kita silori be nasa mas imam uluk be nasa wakil pemimpin redaksi be RCTI ini ni depois nessa masih ada be ke nasa experiência iha be nasa prepara be contain isi be sa produção be ba multimedia nene para o insama sira faz essa experiência ida nebe ita bukan nafati o insama kita ha força for habit for nasa hasa capacidade be ita ne recurso humano ita tene dia kata memang hanya be nasa mehi ida ke mungkin tina 5 koto kau hatete dia kata ba jurnalista STL nene kan ita iha jurnalista ke iha futuro nene ba STL nene kan jurnalista ke ne iting iha capacidade nene ka dia kata capacidade para produz be informação ga berita notícia nene netiki iha capacidade para capacidade ou habilidade ou conhecimento natonga conhecimento dia para uinsa nya bele hato informação ne liu se televisão, liu se rádio, liu se online, liu se Twitter, liu se Facebook, buat serna itu kala. Ida nene mah desafio buat daba oin, ida nene mah baik-baik aku lihat hobe. Kolega ser jornalista nene, ita tem buka oin sasa ita na capacidade iha multi platform media nebe sai exigência ida ba ita untuk endorong. Jalai ona hutona. Destaca o fundador seu nia mensagem ba media hotuliliu mos ba tanya
jornalista na funcionário será hoto iha STL. Hau labrane fo mensagem ba jornalista utoto. Tambah hau center yang kata nak bit la to prat fo mensagem ba utoto. Mai be ane samba jornalista STL inian kan mai hau anso iha kualia ona dia kata ba ini ite desafio bot ibarat. I desafio anso iha dia dalia ta repete ita la os de tona ita nia competizione entre media sira be nasa media sira mainstream sira depois ita mentalita ita la osta una hanu indi kata ita by competição entre media convencional ini competência entre media social ou competência entre media convencional siro media mainstream sira tambah nema ba jornalista STL tem que habilidade tem que preparado o insama bele adapta e o insama bele halao nasa capacidade de profissionalismo ne ia be nasa ia multi platform media hoto ne tamane ma kau deze ke halien be mehine dia ngata to pontida jurnalis STL ne bele servisia uma mos ne bele halu berita ni adala mos ne bele halu berita ni ia tia foho ka ia tia ne be mos ho teknologia be komunikasi ne be ia ne bele halu berita ni ia ne be de ne bele alika ni mai tama ya kantor mos ne bele halu berita ni bele nasa be kontakto ho be fonte sirna mos la precisa dia ngata mai tu studio dia bebeni bele Portugal ke Indonesia ke Amerika ita bele kontak tambah ia teknologi ni ia para ita bele usa o insama kita ni be jornalista STL ne bele acompanha bele adapta bele habilidade para bele simu bele halao buat sira be nasa be desafio sira for resposta a desafio sira. Dia ida nemak programa dalalia bada ko fundador SEO STL. Hane sang oheng ita acompanha ona iha dalalia ne fundador SEO konta itu ang kona ba jornada STL. Nebemak hahu iha dia Febrero 93. Nebemak oheng SEO masculina kata usi momento STL presença la rola parte basede. Mas antes atur ramata hawa karakter atau hanya agradecimento abele hustan tempo itu anet yang kata iha be nasa be percurso ho viagem STL ne ita tenki nota ita tenki be nasa registra kata iha emalu kida debe foser ne apoio moral politico kodi nune STL ne o in loro ne bele la auto in loro kalau ita registra iha be tempo be nasa STL foi hahu ita bele teme yang kata iha ema lu kida mas lilu habel yang kata ia pa Abilio Osório Soares ane sang governador yang momento ni ia pa Marian Lopes da Cruz depois ita mos iha be nasa o kompas gra media Jacob Utama yang momento ne ba homat biam be nasa Valens Doe sira ne insamos ia tempo ne ba sira po be sir ne apoio o STL ne belao e depois ia tia tempo be nasa tempo be independencia ita bele chata ita bele registra kata sema fo apoio para moral politico bele o insama bele STL ne bele hau fila falineni ita bele registra dia kata ne sua excelência be kaira la sana no Gusbaun ho encontro ne am hetan encontro reconciliação ne am halau ya novembro se la sala 27 de novembro 99 ia Jakarta nasa sua excelência kaira la sana no Gusbaun khusus se bele karek be fila fale mai Timor pa hodi continua halo fila fale be a jornal iha Timor ne ane be ane sambuat ida karek STL ne ita moris fila fale ne ita o insamos eta puli apoio makas ne be apoio makas mo susi amo bispo belo ninian apoio makas mo susi be nasa be sua excelência be Ramos Horta ninian se sira fo apoio politico moral ikos mai mo ita belare di angkata be nasa sua excelência be Ramos Horta mos apoia o de desenvolvemos televisão para distrito sira embora te bel diangkata ko situação serne be teknologia sira ita usa be tina sanul liubane la compatibile ona ho situação sira agora galai tapi ita bel registra diangkata emalu bukida fosirne apoio ba ita nebe apoio serne ita la bel la haluha ita la bel be nega mai be ita tenke fa saina fatin diangkata fosirne apoio politico moral ema o in loron ita bel existe na fati ita bel lao ita bel comemora embora o tempo ne be ita comemora ambiente ne be simples
O dalam rumah itu bel diangkat kita mau salua be atau komemorasi tenian lo anniversario, mai be bahau buat importante ida diangkat. Kalau hari filafale ba pintu itu anus bakutu, o tiga nol resiwal bakutu ne, ita bel diangkat hau se nasa hau turun dalam rumah di sini ne kalse, ne se mehikare. Tambah ita hau buat tidak laia, iyo hilaran ita bel iha buat tuan rumah. Bayiran imbora ita bel diangkat sidak buat tidak ya. Compara hobe exigência serene, exigência be media sida ore tempo digitalização nene sida buat tidak, mas be ita ia buat tidak kita tudo dia kata o percurso naro que ita lá one o insamos STL ini sejarah ini historia naro. Compara haula osi dia kata saya mas ita kalau bel dia kata ita nebe ia STL ne ita bel loko ang itu angkarek ita loko ang ita te ia direito per loko ang itu tambah itu nih história nih naro, kita compara o media sersielo, media mungkin sersielo ia osan, ia buat tutu, ia koneksi politik nih, makas, ia uing, mai be sejarah panjang STL ane ida lah ya, ane sama STL nya sejarah, itu nih nemak, itu nih puntu ida, itu nih yang benasa be forsa ida mak kita hude karba, hude ita lao pak uing, itu nih nemak kau nih sejarah ida nene mak kita diam be forsa ida nene forsa ia historia tambah itu ia historia rasik ne mak kita karba odi ita la ona fatim ba oi odi sama kita contribuição ba ia desenvolvimento raido ben nebe itu hotu domine dia ida ne mak programa da lia ho fundador CEO STL nebe uhing ita acompanha ona iha programa da lia ne tuir CEO nos katak STL presença iha mundo iha dia 1 fevereiro 93. STL hari tambatu sai liang ba povo sernebela iha liang. STL mos la rola parte ba sede. STL na fatem divulga informação hagu si início mas to agora hodi contribui ba processo desenvolvimento nacional. Esse é o nosso hoje até na kata STL na fatim esforço o satu hadiah de recursos humanos ba jornalista seraniang atau nune prepara ba multimédia e tempo ida agora no terceiro nemos na fatim agradecimento ba liderança stirne bemak apoio ba STL minha presença iha Timor Leste ida nemak programa da lia baloron ohin hamutuk ho equipa nebe serviço lahat buha hato brigada no adios. Kalau dia.